Hi guys, nakita ko lang naman ito sa TikTok, kaya ginaya ko na. Dida guys ngayon, midangay umorder amon hin 39 pieces na milk tea. San Agustin. Amo ito kadamo guys. Salamat nga nag-order. I-deliver ngayon na muna sa San Agustin. Niyan kay damo pag inihimo ni labing yan damo. Ito na mo gagamiton to dida pag deliver motor la kay wala man kay nga service kundi motor guys. Lagi. Pero guwapo hiking. Ito dida guys, adi na kami eskwelahan nito San Agustin. Gindurihag nito namon. Waray ko la ka videoan pag driving motor kay nagkakagaramo kami. Amo kami tanda amo iton San Agustin High School. Maniking, living baga di pa tinama picture. Guys, amo ito order ni Sir, si Sir Christian, shout out. Mga kabataan, yung mga estudyante. Man, napakyut pa yung ate. Labi na, tuso. Mali pa ito guys nga naka-order raman, bye-bye ko, salamat.